Okay, section B, number 4. Given fx adalah e to x plus 1. So we are going to determine fx one-to-one function. So fx equals to e to the power of 2x plus 1. Okay, fx1 equals to fx2. And then substitute e to the power of 2x1 plus 1 equals to e to the power of 2x2 plus 1. Okay. So ini hati-hati tulisan. Pastikan kuasa tulisannya lebih kecil. Okay, plus 1 ini sama dengan eksponen. And then plus 1 ini kita cancel out. So e to the power of 2x1 equals to e to the power of 2x2. Yang ini tak perlulah letak ln. Kita just compare. Sebelah kiri ada eksponen, sebelah kanan pun ada eksponen. Maksudnya kita compare, dia sama. So 2x1 equals to 2x2. So x1 equals to x2. So f is one-to-one function. Pastikan buat conclusion. Jangan tulis shown sahaja. Okay, done for part 1. Okay, determine inverse of G. Okay, determine inverse of G. So we have Gx equals to 1 over 2 ln x minus 1. Okay, sekarang nak cari inverse. Statement pertama mesti G dalam bracket G inverse x equals to x. So we are going to sub x ini dengan G inverse. So we have 1 over 2 ln G inverse x minus 1 equals to x. 1 over 2 ni you bring 2 to the right. So we have ln G inverse minus 1 equals to 2x. Okay, sekarang nak hilangkan ln. Kita pindah sebelah jadi eksponen. So G inverse x minus 1 equals to eksponen 2x. So G inverse x equals to eksponen 2x plus 1. So make sure nak cari inverse guna cara ni sahaja. Jangan guna cara lain. Okay, so soalan hence state the relation. Okay, relation yang ini awak tulis macam ni. Fx and Gx are inverse to each other. Okay, statement ini je paling baik statement ini. Okay, soalan yang ketiga. F of h x equals to exponent 4x squared plus 1. So we are going to find hx. So we are going to compose h into f. So we have e 2hx plus 1 equals to e 4x squared plus 1. So plus 1 cancel out, exponent 2hx equals to exponent 4x square. Ini pun sama, kita compare sahaja. So 2hx equals to 4x square. So hx equals to 2x square. Okay, done for question A. Okay, now question B. F of gx equals to f gx. Okay, kita buat satu-satu. F dalam gx ni kita ganti x minus 5. So we have 3 sin x minus 5. Okay, done for question 1. Okay, for question 2, we are going to sketch. But the domain is only between 0 and 2 pi only. Okay, kita ingat macam mana
Okey, sign kita dah tahu bentuknya adalah macam ni. Okey, bentuk dia macam tu. Sekarang dia nak 0 until 2 pi. Okey, kita ingat balik kita punya ni. Yang pertama kita akan cari amplitude. Okey, amplitude-nya adalah 3. Okey, maksudnya ke atas dia positif, jarak dia adalah yang maksimum dengan minimum 3. Dan step yang kedua, kita akan cari dia punya period. 1 period equals to, okey, period kita akan tengok dekat X ni. Kita tengok dekat X, disebabkan dia adalah 1X, so 1 period for sine will be 2 pi. Maksud 1 period ni adalah dia punya satu pusingan. Macam ni. Kalau sine biasa, yang ini maksudnya jarak sini sehingga sini adalah 2 pi. Disebabkan kita punya range ini, domain kita dari 0 sampai 2 pi. Kalau ikutkan starting point kita yang asal adalah, okey, ini paksi X, ini paksi Y. Yang asal okey, yang asal starting point kita disebabkan dia adalah X tolak pi, so kita akan bermula dari pi. Okay. So kita akan bermula dari pi. Cikgu abaikan dia punya domain dulu. So katakanlah ini pi. So bentuk graf kita akan jadi macam ini. Dia tak sama. Di mana jarak dia adalah 2 pi. Okay, so kat sini akan jadi 3 pi. So sini akan jadi 2 pi. Tapi disebabkan domain kita nak dari 0 sampai 2 pi. So kita sambung je lah. Kita sambung je kita punya ni. Macam ni. So kat sini adalah 3. Di bawah ini adalah negatif 3. So kita akan padam bahagian ini. Kita akan padam bahagian ujung ni. So kita akan buat graf kita sampai 2 pi sahaja. So inilah kita punya graf untuk this question. Okay, and then soalan yang terakhir, dia minta state the range. Okay, dia state the range. Soalan yang ketiga, range-nya adalah range negative 3 until 3. Close. Okay, kenapa close? Kita tengok balik domain kita. Domain kita ada tanda equal. Sebab itu range kita akan ada tanda equal ataupun close interval.